bien sigilen do yoro chornonje ka foli bi bila aw ye aw denge ani aw balmakɛ do an bɛ jamanadenw fɔ k'a fɔ bi ye araba ye alamisa ye plutôt juillet kalo tile 30 o ye bi ye san 2020 maliyɛnw sini ye seliba ye silamɛw ka seliba o ye sini ye o duguna jamanaden si la komi n'a bɛ senna jamana kɔnɔ anw kɔni an y'o de fɔ an ka wulikajɔ ye kunnafoni ɲinini ye mun bɛ dugu kɔnɔ bi mun bɛ mali kɔnɔ bi o hokumu kɔnɔ anw ye wulikajɔ caman kɛ a y'a ye depuis dugu jɛra fo ka na bila nin waati kunkurunin na an dara ko minnu k'u bɛ dugu kɔnɔ an dara ka to olu yira aw la en temps réel ka aw to aw ka denbayaw la aw ka baarakɛyɔrɔw ani aw sigiyɔrɔw la maliyɛnw k'a fɔ cɔrɔnɔ bi kunun an kumana sujet dɔ kan o sujet an y'an don a la an ka pan technique dɔ y'an sɔrɔ k'an to émission na an y'a tigɛ sabula courant kuma la ka yɛrɛ yan'u kana taa kasara bila an ka machine na an ka subahana machine na an y'an dila joona k'a tigɛ joona k'an yɛrɛ ɲini o hukumu kɔnɔ an ye publication kɛ ka a katigɛ ɲini kɛ an filɛlibaw fɛ k'a yira k'a fɔ n bɛ segin bi o kuma minnu n'olu tun b'an da kɔnɔ ka na o la tuguni ka olu walawala aw ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ walasa hali bi faamuyaliw ka se ka sɔrɔ ko la video ninnu a y'u partager kosɛbɛ video partageli bɛ kɛ sababu de maa caman bɛ yen minnu de ko minnu kalama ka se ka bɔ a bɛɛ kalama maliyɛnw o sababu de la an seginna tuguni ka na bi alamisa donya fɛ sujet fɔlɔ minnu bɛ n bolo bi kunun an bɔra k'a ye Sidiki Jabate ani ka fara Iba kan ni ale Ibrahim Sissoco ye n ka foli bɛ bila nin denmisɛnnin ŋana fila ninnu ye cɔrɔnɔ b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn cɔrɔnɔ Ndiaye l'alpha et l'oméga l'enfant de Segu et de Fouta Toro maliyɛnw b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka kunnafonidila jamanaden bɛɛ ka kunnafonidila n'o ye cɔrɔnɔ Ndiaye ye ouverture média la yan kunun anw da magara olu la kunnafonidi hokumu kɔnɔ ko mun n'a tun bɛ senna k'a yira jamanadenw na k'a fɔ Sidiki Jabate ani ka fara Iba kan ko dɔ tɛmɛna dɔgɔkun kɔnɔ anw kunnafonidilaw yarɔ ni hali ni anw ye ko mɛn an y'an ŋunuŋunukaw mɛn anw bɛ boli ka taa ɲɛɲini jango an ye ko mɛn an ye ko ye k'an m'an ɲɛci o kan an bɛ kuma an m'an hakililataw fɔ bi maliyɛnw bɛna segin tuguni ka kuma o sujet kan ni o ye Sidiki Jabate ani Iba an y'a ye k'a fɔ video in na u bɛɛ bɛ ka yafa deli kɛ ɲɔgɔn fɛ cɔrɔnɔ bɛna da don la k'o walawala aw ye mun b'a to faamuyali caman ka se ka sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔ n bɛ ka weleli bila DJ Papitex ale ye DJ a bɛ fɔlisew k'a la maaw kunna dɔnkɛyɔrɔw la mɔgɔw b'u yuguba kosɛbɛ o y'ale ka dɔnnifɛn ye ani artistes gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na ani artistes bɛ ɲɔgɔn dɔ fana a yɛrɛ bɛ fɛn caman dɔn artistes ka domaine kan donc o hukumu de kɔnɔ n y'a wele ale fana hakililata ye mun ye ko in na n bɛna olu ɲininkaliw tɛnku a la ka se k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw sujet filanan o ye jumɛn ye o ye seliba bɛɛ b'a kalama k'a fɔ seliba ye sini ye ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ sabula masa ala ale bɛ se ka ko bɛɛ yɛlɛma dans quelques heures dans quelques secondes an b'a fɔ ala ka sini yira n na ni sini yira n na maliyɛnw seliba o ye sini ye saga de bɛna faga a kan tigɛ n ka équipe u ye wulikajɔ sabati bi journée kɔnɔ ka taa lajɛ sagaw bɛ cogo jumɛn saga prix u yɛlɛla wa maliyɛnw dɛsɛ bɛ ka saga san wa walima saga ko in yɛrɛ a ko bɛ cogo jumɛn dɛ maliyɛnw cɔrɔnɔ bɛna o de walawala aw ye ka sɔrɔ k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ an donna samiya kɔnɔ samiya mun n'an donna a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ yɔrɔw tiɲɛ bɛ Bamako kɔnɔ Bamako mun n'ale ye faaba belebele ko caman kan ka ye Mali sigida wɛrɛw la Mali région wɛrɛw kɔnɔ nka o cɛman in faaba kɔnɔ faaba mun ni dunanw nana u bɛ fɔlɔ ka Bamako de ye Mali région tɔw bɛ image ye a yira k'a fɔ Bamako tiɲɛ bɛ samiya la kosɛbɛ goudron bɛɛ kari-karilen don o la an bɛna an da mago la k'o walawala n bɛna weleli bila n yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ma ale fana ye kunnafonidila musoman dɔ ye ni u b'ale wele Aïchatou Sanogo Aïchatou Fimani Kale ale fana bɛna ka na da don la k'o walawala aw ye ka hakililataw fo la maliyɛnw ni de bɛna kɛ aw ka bi émission cɔrɔnɔ décrypte ko cɔrɔnɔ k'a walawala aw ye bi donma barikama in kosɔn ni o ye arafa don ye an b'a fɔ silamɛ bɛɛ ye maliyɛn silamɛ bɛɛ ye mɔgɔ sunna bi ani minnu ma sun ala ka laɲiniw bɛɛ sabati laɲini ye fɛn fɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔ aw de b'a dɔn ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma ala k'a bɛɛ sabati kiraba bonya kama ka duwawu bɛɛ minɛ n bɛ don sujet fɔlɔ kɔnɔ maliyɛnw Sidiki Jabate n'i y'a tɔgɔ fɔ maa caman b'a dɔn artiste ba don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Tumani Jabate o denkɛ don Sidikiba Jabate mun bɛ ensemble instrumental la o mɔden don wa a yɛrɛ tɔgɔ de dalen don a mɔkɛ la maliyɛnw Sidiki bɔra du kɔnɔ du mun don ni jeli du don bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ u ka du dɔnnen don depuis lawale la k'a sɔrɔ Sidikiba Jabate ale bɛ balo la ni ko kun kɛra sigidaw kɔnɔ ko kun kɛra dugu kɔnɔ Sidikiba Jabate ninnu de tun bɛ wele
ka fara an ka jeli kuntigi wɛrɛw kan u bɛ taa ka taa masalaw fɔ u ka kɔrɔ dumanw ka tariku dumanw fɔ ka i hakili jigi kɔrɔlen la mun b'a to dusu mun b'i kɔnɔ i ka se k'a bila i ka dusu ɲuman ta k'a du kɔnɔ dusu mun bɛ yen k'a bɛ se ka na ni yiriwa ye jamana kɔnɔ Sidiki mɔkɛ o de tun y'a ka baara ye wa a tun bɛ assemblée instrumentale la a tun bɛ fɔlisenw fɔ wa a tun bɛ tarikuw fɔ tariku belebelew a da tun bɛ s'u ma olu ka bɔli Gambi jamana kɔnɔ ni ka don Mali kɔnɔ a delila ka don o tariku la k'o walawala Sidiki bɔra o du de kɔnɔ jeli du don u dɔnbɛ n'o ye kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛnw mun ye Ibrahim Sisoko n'u b'ale wele ko Iba1 ale fana ye denmisɛnnin bɛ k'a cɛsiri bɛ kosɛbɛ ale de nana bamanankan kɛ arapu ye jagoya yarɔ américain fɛ yen olu bɛ arapu mun bɛ a yera américain noirs de la olu ka fɔlɔfɔlɔ jɔnya kɛnɛ mun bɛ n'a tun bɛ diɲɛ kɔnɔ américain nana ni arapu de ka imposer k'a fɔ olu bɔra Afrique n'o ye anw ka jamanaw ye ka taa nazaraw ka jamana kan nazaraw bɛ k'u daji t'u kan u y'u profiter o de la maliyɛnw k'a lajɛ ka se ka arapu k'o bila sen kan k'u ka messages passer à travers ces instrumentales la maliyɛnw ka kuma caman fɔ a la kuma mun bɛ k'a ye nazaraw dabali ban ye nazaraw kamana quoi an y'a ye k'a fɔ Iba1 ale nanen don o fɔlisen ka valeur don a la tuguni a yɛrɛ ɲumana ka kuma biti kan ka kumaw ɲɛfɔ kosɛbɛ kuma minnu bɛ k'a bɛ denmisɛnninw yuguba a bɛ denmisɛnninw nisɔndiya maliyɛnw o Ibrahim Sisoko ni o Iba1 ye n ka foli bɛ bila yen n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ko u ni cɛsiri ale ni Sidiki fila ninnu ye anw ka jamana kuma bɔ yɔrɔ dugu caman na Mali kɔ kan n'u taara diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i y'a ye anw da bɛ s'u ma bi sabula maliyɛnw don u tɔgɔ a ye kɔbaw ni babaw tigɛ Sidiki mana dɔnkili duman da nazara jamanaw la a bɛ fɔ de ko nin cɛ in bɛ bɔ dugu jumɛn na Mali o b'a jira k'a fɔ Mali tɔgɔ o de sɛbɛn bɛ ninnu ka gulokiw ka kɔfɛla la donc Sidiki Jabate mana ko ɲuman o ɲuman kɛ k'a ɲɛna a juguyara o maliyɛn dɔgɔ de b'a kɛ o tɛ se ka bɔ a kan fo ka diɲɛ wuli Iba1 aussi la même chose ninnu ye denmisɛnniyaw daminɛ Mali kɔnɔ waati mun na o y'a sɔrɔ arapu tun bɛ ka ɲɔ ɲɛnamaw sɔrɔ tuguni tatapanw mɔgɔw ka waati ani fangafin o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka dɔgɔ an yɛrɛ tun b'a fɔli so min an b'an yuguba olu de nana ni arapu système dɔ ye ka n'a imposer Mali kɔnɔ k'o yira denmisɛnninw na maliyɛnw o hokumu kɔnɔ an balila ka Iba1 tɔgɔ de mɛn o waatiw la n'u ka groupe o tɔgɔ de tun ye ko génération RR ne ka wulikajɔ bɔra nin bɛɛ kan o génération RR kɔnɔ Sidiki Jabate kun b'a la ani ka fara Iba1 kan ani talibi kelen mun ni ale fana dɔn bɛ ka fara rappeur caman kan o hokumu kɔnɔ maliyɛnw Sidiki ani Iba1 nana dɔn ten Sidiki yɛrɛ tun bɛ dɔnkili Iba1 yɛrɛ tun bɛ dɔnkili da o da i tun bɛ Sidiki de tɔgɔ mɛn a da kɔnɔ ko Sidiki ba Jabate ani Iba1 o b'a jira k'a fɔ u taama ɲɔgɔn u kun tɛgɛ ka di kosɛbɛ u tɛgɛ kun dimɛ ɲɔgɔn ma u kun bɛ ka u ŋaniyaw kɛ kelen ka baara kɛ ka se ka jamana kuma bɔ bi sini mun b'a to bɛɛ bɛ se k'i disi gosi n'o ye k'a fɔ ko olu ye Mali artistes de ye maliyɛnw mun de kɛ bɛ mun de wuli bɛ k'a jɔ tugun o Iba1 ani o Sidiki Jabate n delila ka Iba1 k'a ka interview kɛ n ka émission dɔ kɔnɔ n'u b'a wele ko l'émission sans tabou n ye o émission kelen kɛ fana Sidiki ba Jabate ka u ka so Iba ko n ma don dɔ la a émission kɔnɔ ko Cɔrɔnɔ i b'a kalama k'a fɔ ne ni Sidiki ka ɲɔgɔn ye a ma daminɛ bi anw bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis Kayiba Jabate n'o ye la cité des rails anw ye Kayikaw de Sidiki ninnu u tun bɛ taa fɔli kɛ anw ka du kɔnɔ n dɔgɔnin don anw ye ɲɔgɔn dɔn bi tɛ dɛ depuis denmisɛnniya waatiw la o waati y'a sɔrɔ balani show tun bɛ yen ne yɛrɛ tun bɛ taa dɔn kɛ ne tun bɛ se Michael Jackson ka dɔn kɛcogo la Sidiki fana tun bɛ se dɔn na a tun b'a yuguba k'a walaki o waatiw anw nana don ɲɔgɔn na depuis o denmisɛnniya ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye an bɛ dɔnkiliw da ɲɔgɔn fɛ donc k'olu nana tɛmɛ o sira kan Sidiki ninnu ka denbaya la a ko studio bɛ yen studio mun bɛ yen k'a bɛ maaw kan ta ka mɔgɔw ka dɔnkiliw dilan k'a ɲɛ olu nana u profiter o de la depuis kulonkɛ waati fo ko in nana k'u bolo sɛbɛ nka maliyɛnw nin derima fila ni artiste ba fila minnu ni anw jamanadenw n'an b'an tɛgɛ gosi n'u ye waati dɔ nana k'a la kumaw kɛra rumeur ye ŋunuŋunukaw kɛra dugu kɔnɔ la k'a fɔ k'u faralen don a farali a mun kɛra yarɔ anw kunnafonidilaw anw da tɛ sigi an bɛ taa lakalita ɲini na mun b'a to an ka se a fɔcogo ɲuman na ni n ye Iba1 ɲininka an ka interview kɔnɔ n ko Iba1 ne ko mun de bɛ e ni Sidiki cɛ réellement i bɛ se k'a fɔ n ye wa n bɛ fɛ k'i kɔnɔ dayɛlɛ n ye bi a don a b'a dɔn a ye mun fɔ Iba ko ma Cɔrɔnɔ walayi foyi tɛ ne ni Sidiki cɛ maaw de bɛ ka kow fɔ cogo wɛrɛw la o cogo wɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ ko fɛn b'an cɛ foyi de t'an cɛ fufalaki an ka di n'an ye ɲɔgɔnyali bi an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ
ni Sidiki fana interview o kelen la Sidikiba Jabate ale fana o kelen fɔ Maliyɛnw ni furuku bi maaw cɛ a ti dogo bɛɛ y'i ta fɔ kɔsani na n y'a ye k'a fɔ groupe denmisɛnnin dɔ kun wuli n'u b'u wele ko les malfrats k'u bɛ taa k'a lajɛ mun b'a to Sidiki ni Iba Wani bɛ se ka ja cogo min na o y'a sɔrɔ la Sénégalais ka artiste ba dɔ kun bɛ Maliyɛnw a tɔgɔ de ye ko Youssou Ndour o kun delila ka na waati dɔ la concert la o fana kun y'a essayer mun b'a to a ka se k'u sigi ka se k'u bɛn u tɔgɔw ka di ɲɔgɔn ma ninnu ka bɛnbaliya fɛn caman bɔra la nka Ala de b'a tiɲɛ dɔn an nan'a ye k'a fɔ o bɛɛ nana tɛmɛ malfara mɔgɔw ye wulikajɔ mun kɛ waati mun na n nana bɔ a kalama nka anw jɔyɔrɔ ye mun y'a la ni ko in kɛra cogo o cogo anw bɛ se ka a lase jamanadenw ma minnu t'a kalama Maliyɛnw dɔgɔkun jan tɛmɛnen nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ n'i ma fili an balila ka Sidiki ka video dɔ ye n bɛna tila k'a video la k'a la aw b'a lajɛ a bɛ faamuyali sɔrɔ Sidiki ka video in na a ye kuma caman fɔ ka sɔrɔ ka yafa deli k'ale bɛ yafa deli jamanaden bɛɛ fɛ c'est un bon signe ça montre réellement qu'il veut la paix il souhaite que vraiment bɛn ani sabati o ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko ɲɛnama ye wa o ye jeliw taala ye depuis lawale o bɔlen kɔfɛ an y'a ye o dugusajɛ Ibrahim Sisoko ni ale Iba Wani ye ale fana ka video fana bilala o bɔlɔlɔ kelen kan k'a fɔ ko a y'a dɔgɔnin ka video a bɛ ka yafa deli a fɛ wa ale y'a yafa minɛ n'a tɛgɛ fila ye k'a minɛ kosɛbɛ a yafara bi wa a yafara sini Maliyɛnw anw ye nin ye bɛɛ nisɔndiyara ne yɛrɛ mun ye kunnafoni dila yɔrɔ anw ye lakalita ɲini dɔ ye maa caman ye wele ko Cɔrɔnɔ i ye Sidiki ni Iba Wani ka video ye wa n ko m'a ye n wulikajɔ kɛ n taara lajɛ a ye nisɔndiya kosɛbɛ i b'a fɔ a ye jamanaden wɛrɛw nisɔndiya cogo min na hokumu kɔnɔ Maliyɛnw anw bɛna masala DJ Papi Texte bɛna kuma o kan nka yan'o cɛ n bɛna video ninnu k'a la a b'a lajɛ pour que a ka se ka faamuyali sɔrɔ mun b'a to an bɛɛ ka se k'an da don a la ɲɔgɔn fɛ aw ni ne an ka jɛ ka Sidiki ka video lajɛ ɲɔgɔn fɛ Sidiki Jabate aka Jabate Ba Music na foli bɛ Mali cɛ na muso na denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ Mali kɔ kan ni y'aw dɔgɔnin n'aw ka jeliden mankan ye comme vous le voyez je suis dans ma voiture Mbora kuma caman kɔfɛ ko caman kɔfɛ n ye miiri dans ma tête n ye décision dɔw ta n kunkolo kɔnɔ n ye décision dɔw ta n kunkolo kɔnɔ ani ni mɔgɔba dɔw kumana hakilimaya kɔnɔna la o y'a yira n'a ka fɔ n ye hakilina min ta nin ye hakilina ɲuman ye jamana cogoya kama su in na je sors k'a ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛ ne Sidiki Jabate ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ ko ne donni gasi la k'an bɛ mankan na ne bɛ yafa deli diɲɛ bɛɛ fɛ n ye min t'a dɔn ma min t'a dɔn et plus encore pour donner l'exemple à mon frère Iba Ibrahim Sisoko Iba c'est mon grand frère. Faut tout ce pour changer. Minkera. Katme. Itsugo Bali. Itsugo Bali. Mais, Minkera ne Sidiki Jabate là. Ne Sidiki Jabate. Fanini munu kera ne la. Ba ni minnu kɛra ne la ne ni ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko ko bɛ yen k'a bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a kɛra ne Sidiki Jabate la ne filɛ fara a ma Ala ani kira kama quoi
ala ni kira kama ni yafara bɛɛ lajɛlen ma daiman ni somɔgɔw bɛɛ ni bɛɛ ko an yafara quoi mais ne bɛ yafa dili fɛ en vidéo k'a yira diɲɛ kɔnɔ bi foyi tɛ yen wa foyi ti laban ni ala ta tɛ quoi foyi ti laban ni ala ta tɛ ka fɛn sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ ne ma foyi di ala ma an ma foyi di ala ma ko ala ko k'a di ala ma ko ala nin kɛ n ye ala ka nin bɛɛ kɛ e ye e ka ala deli ala ka yafa i ma que e ti yafa adamadenw ma vraiment ne kɔni ne bɛ yɔrɔ min na bi ranking tɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin diɲɛ jɔn si ma Mali cogoya kɔnɔ j'invite tout le monde à faire le même exemple n b'a ɲini ala fɛ n b'a ɲini ala kira fɛ ala ye dusu min di yan su in na vraiment n yafalen don bɛɛ lajɛlen ma n bɛ yafa deli bɛɛ fɛ n yafalen don bɛɛ ma n bɛ yafa deli bɛɛ fɛ wallahi n ye fɛn kɛ min na n tɛgɛ fila bɛ n kɔ bɛɛ ye plus principalement mon frère Iba grand frère Iba min kɛra ne yafara bɛɛ ma wa ne bɛ yafa deli fɛ su in na ala ye n sere ye ala ye n sere ye ne bɛ yafa deli i fɛ ka yafa deli bɛɛ fɛ et on est ensemble ala k'an to ɲɔgɔn jamana cogoya kama ka bɛn arafa wagati ma an mago tɛ foyi la foyi yafa. Assalamu alaikum. Malien cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba ne Iba Wani ka foli bɛ bɛɛ ye. Bi kibaruya tɛ dɔwɛrɛ ye sɔgɔmada in na n ye vidéo dɔ de circuler la sur les réseaux sociaux concernant mon petit frère Sidiki Diabaté n dɔgɔkɛ n terikɛ ani n ka jelikɛ a bɔra k'a ka yafa deli vidéo kɛ bon ne bɛ mun fɔ nin vidéo in ko la k'a fɔ Sidiki Diabaté ye k'a kɔrɔkɛ yafara ma ko fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ne hakili la an bɛɛ ye maliyɛn de wa an bɛɛ ye silamɛden de donc n'i ye silamɛden ye k'i dalen don ala la i bɛ yafa kɛ ala bɛ yafa kira bɛ yafa kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam munna anw hadamaden ni sen fila tɛ yafa donc ni ne tun y'i ka réponse ye Sidiki Diabaté i kɔrɔkɛ yafara i ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka Mali sumaya merci. D'accord, donc Malien wa bɔra ka vidéo ninnu lajɛ vidéo ninnu vraiment a bi mɔgɔ miiri janya wa ko ɲuman don n'i ye bɛn kuma ye yɔrɔ yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ taɲɛ sira bi o la o b'a yira k'a fɔ laɲini ɲɛnama sira bi o la laɲini min bɛ yen k'a bɛ se ka na ni ko caman ye donc Malien wa bɔra k'a ye Sidiki a ye fɛn caman fɔ Iba fana a ye fɛn caman fɔ ni artiste denmisɛnnin fila ninnu an dɔgɔninw an bɛ dugawu kɛ u ye hali bi u ka laɲini mun ye ala k'a bɛɛ sabati bɛɛ ni sabati ala k'a dun ni ɲɔgɔn cɛ bi donbaya barikama in kɔsɔn ala k'a dun ninnu mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka Mali artistes bɛɛ anw ka Mali artistes olu de anw ye olu de bɛ yala ni an ka culture ye diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ Iba ye valeur don an ka bamanankan na ka rap kɛ ni bamanankan ye Sidiki bɛ ka valeur don bamanankan na en même temps ka an ka kora ka valeur don kora fana na n'o ye an ka fɔlisen dɔ ye maliyɛnw o hokumu kɔnɔ nin bɛ ko caman yira bɛɛ ni sabati hali bi ko mun bɛ nin ko in kɔrɔ ala ka a ko ban u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛma ɲɛ na Papitex somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ fɛn t'i la maliyɛnw ɲɛ b'i la bi i ye DJ ye i bɛ fɔlisenw kɛ i ni artistes i b'u ka fɛn caman kalama n'i wele bi ka sababu kɛ o de anw da bɛ fɛn caman na ne da bɛ politique ko la n da bɛ artistes la ne kɔni bɛ yɔrɔ bɛɛ hali ne ma wele yɔrɔ min na n bɛ taa yen mais e kɔni e ɲɛsin bɛ misiki ma i bɛ misiki ko dɔn bon nin ko mun n'a kɛra Iba ni Sidiki cɛ a ma dogo i la i b'a kalama wa Mali bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ tun ye laɲini kɛ n ko n bɛna u wele depuis kunun mais ala y'a kɛ n ma se k'u sɔrɔ
mais mina ngela do na tawla ku fla be wule kanu sigi plateau ka o bi ke here baye pour que ni ko yi mun ba ko akase ka banjogo muna o de ambe kala ni mais maintenant e be se ka mun soro ka fo ni here nuna bora ka kuma mun ko be ibi mun soro ka fo la. D'accord, merci Thierno. Jani nga du kuma wono me foli la c'est ouverture média ñemgo bela jilema. Bon, mais e Thierno ere fugi ni ka équipe bela jile. Merci. O temene ngo ami malien chamana musuma bela jile fu. Malien fen be ka ouverture média laje ani ka lameni wakati na nga foli be. Jani nga du kuma wono folo. Thierno mba fi ngoni ko ngara ko belebele badi Mali kono ni akle sabaye ko sababu ke mu malion ko sigilo no kan wakati kono amena mais kuma dono ko go joni bi talanga ala fene ba tala abisoro a wakati de tumasi ala bulu ko sobe donc abna fo ni wakati de sira donc ala latike akera fene Thierno sirige ni minke se ka bali mogo chamana me ama balne la ko sabu ke mu sirigi abora femina ayo de waleya ni o jileya parce que jelu yere nyata jelu yere da ba fogo fliman jugun gante sigin ko o de ka jugun ko sobe donc sirigi kan waleya o de kama ne ba foka ma balne la donc yoro la misiriki yere mba foko sebe aka demsen hakli nyumaya la ka barkada o temene ko Thierno ambe de musique mo bela jelen fo de musique ni uba foko jabati ba musique mo amulu fo ko sobe ante nyene glaja fanu fene ko team glaja ni o iba ka mo yi amulu fene fo ko sobe Thierno siriki ka ni yafa deli malien befe. Et plus personnellement, et plus spécialement, on a Korke fait. Vraiment, Thierno Ninkera ko belebele bay Bamako. Bari. Wakati mina furugu kumbe ni demisen flani ɲɔgɔn cɛ. Komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, ninnu de y'u ka carrière daminɛ ɲɔgɔn fɛ. An hakili b'a la depuis tɔgɔmani u tɛ nin bɔ. Kosɛbɛ. Siriki ni Iba u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kɛra. Hali Siriki ni Iba tun bɛ ko ɲɔgɔn fɛ. Yɔrɔ y'a dan ye. Mais e y'o ye wa? Ne t'a ye mais ne b'a kalama. M'a ye mais n b'a kalama. I b'a kalama donc maa minnu b'a a ko bɛɛ dɔn i n'olu olu ye caman f'i la. Thierno, ni adamadenw jara ka se cogo dɔ ma, a bɛ fɔ o couple de kɔnɔ ko tous les coups sont permis. O de tun bɛ Siriki ni Iba cɛ. Siriki ni Iba ka carrière daminɛ, o y'a sɔrɔ fɔlɔ ne bɛ ka jouer Obama de la, Pascal ka yɔrɔ la. Obama la, chaque samedi, an tun bɛ rap soirée rap malien kɛ. Alors, on est invité, on est artiste ou invité au Bina. Boîte kono. Genre, après, en clalant la soirée là, vers les 3h, 3h30, on va sur client 5 ans, client bousigi. Donc, on est micro di rapperuma, vous le prester client nyakoro. D'accord. Wakati là, ne sirigi ni ibaka ko chama imboru ko chama kalama. Donc, o de la ɲ'a f'i ye ko tellement u ka di ɲɔgɔn ye hali u tun b'u ko ɲɔgɔn fɛ. Mais est ce que bolo réellement kɛlɛ banna parce que caman ko n'i ye message in lamɛn k'a bɛ se ka kɛ u ye nin kɛ seulement pour que ka ŋunuŋunukaw ban parce que ŋunuŋunukan cayara o bɛ kɛlɛ la mais est ce que bolo réellement nin ye kɛlɛ bannen ya? Effectivement Thierno, mɔgɔw y'o kuma caman fɔ réseau sanfɛ, mɔgɔw y'o kuma caman fɔ rumeur la carré kɔnɔ. Mais au kɛcogo ani o fɔtuma ani nin sen kɛcogo ma kɛ kelen ye a n'a fɔ kuma ma bɛn. O sabu kɛ mun ye Siriki yɛrɛ de bɔra a ye vidéo kɛ spécialement ka adressé maliyɛnw na ka adressé a kɔrɔkɛ la ka yafa deli a fɛ. Donc nin duti tɛ ne la hali dɔɔni. N'i ye ne ɲininka ko est ce que nin ye kɛlɛ in bannen ye, ne b'a fɔ ko nin ye kɛlɛ in bannen Ala barika la Iba One ani Sirikiba Jabate cɛ. Ne bɛ se ka sarati o kan bi
parce que ñoo de fɔ n ko in dam c'est à dire Sidiki ye ko in kɛ a y'a danbe de waleya kosɛbɛ bari Sidiki ye jeli de o don anw bɔra minnu na olu ko jeliw ye ɲanikɛlaw de ye tiɲɛnikɛlaw tɛ donc ni Sidiki y'a dɔn k'a fɔ k'ale ye ɲanikɛla ye n'a seginna kɔ ka bɔ réseau kan ka nin kuma fɔ Cɔrɔnɔ bi réseau suivilen don dɛ e Cɔrɔnɔ décrypte yɛrɛ bi na i ɲɔgɔn ka dɔgɔ ye réseau kan dɛ o tɛ commentaire ye c'est une réalité merci donc n'a y'a fɔ réseau kan moi je crois que Sidiki bɛ yɔrɔ min na bi il n'a pas besoin vraiment ka taa sigi a kelen ni Ala kelen ka fɛn bɔ a dusukun na k'a fɔ k'a bila réseau kan k'a tɛ min waleya donc i b'a sɔrɔla a kelen de y'a sigi ka miiri ka nin kɛ maa ma jagoya bon o adamaden kɛra cogo cogo wagati dɔ la i b'i yɛrɛ conseiller jɔn adamaden o bɛ adamaden bɛɛ la wagati dɔ la ni lajarabi nana i la i bɛ se ka kojugu kɛ o bɛ dépend i yɛrɛbakun na ni lajarabi nana i la i bɛ se ka ko ɲɛnama kɛ o bɛ dépend i yɛrɛbakun na mais Sidiki yɛrɛ a yɛrɛ de ye nin ŋaniya ka waleya n'a yɛrɛ ye ani mɔgɔ tɛ a kelen ni Ala kelen ka nin vidéo in kɛ k'a bila réseau sanfɛ donc moi je crois que o la o kɛcogo la an bɛ se k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ in bannen d'accord mais Cɔrɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n b'a da i tulo kan ko nin kɛlɛba in a ma kɛ e ni ne dɔrɔn ma nisɔndiya ye nin kɛra maliyɛn bɛɛ de ma nisɔndiya ye et surtout anw bɛ wagati min na komi sisan Mali musique kɔnɔna la et surtout dans les boîtes de nuit Mali artistes an y'a ye fɔlɔfɔlɔ Ivoiriens de la Ivoiriens artistes tun bɛ atalakow ni fɛnw de kɛ pour défendre leur culture u b'a kɛ Ivoirien denw de la u bɛ faroter u kan an b'a fɔ ko les boucanciers donc anw t'a fɔ maliyɛnw ta tɛ boucanciers ye olu ta ye donateurs de ye c'est à dire an y'a jateminɛ ni Sidiki ni Iba ka furugu in na a kun kɛlen don ka donateur caman de la décourager bi bi in na Mali kɔnɔ donateur minnu don genre minnu bɛ wari di artistes ma mɔgɔ caman b'o la a ma se an ka don tɔgɔ fɔ la d'accord a kun kɛlen don k'olu décourager bon nin kɛra sababu ye a ye doniba de ta ka bɔ olu kun parce que a ye doniba b'u kun parce que a kun bɛ na u la wagati dɔ la yɛrɛ est ce que ni ye nin kɛ Iba ye a tɛna digi Sidiki la est ce que ni ye nin kɛ Sidiki ye a tɛna digi Iba la donc par fin ne hakili la o bɛɛ de bɛna bɔ nin ko o bɛɛ de bɛna nin kɛlɛ in bannen o bɛɛ de bɛna ban sisan Mali dɔnkilidalaw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a importance ba dɔ ye. mais Papitas komi i bɛ musique domaine kɔnɔ hali bi maintenant ninnu ka nin kɛlɛ bannen an ye ŋunuŋunukan dɔ fana mɛn n t'a dɔn ni tiɲɛ don a fɔra ko dɔw bɛ k'a fɔ par exemple n'a sɔrɔ u fila yɛrɛ tun bɛ yan ne tun bɛna o de ɲininkaliw tɛnku la mais an b'a wuli ka jɔ o la ka se k'u ka manageriw bɛɛ fila rencontrer donc an bɛ se ka ko sigi sen kan cogo min na ka na u fila sigi plateau in kan o la n'o kɛra mun bɛ bɔ u da o de ye lɛkɛsɛ ye o don kɔni o kɔni o tɛ fɔ maa si kɔ yan maintenant u ko a man di ko dilanjaw ye ko peut-être k'a man di Iba ye ko kɛlɛ ka ban ko sabula k'a man di dilanjaw ye caman b'o ŋunuŋunukaw fɔ ko n'o kɛra peut-être ko a tɛna ja dilanjaw ye caman b'o fɔ donc an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ŋunuŋunukanw fɔ a kɔrɔ tɛ k'a caman ye tiɲɛ ye hali ninnu ka kɛlɛ yɛrɛ jubaju filɛ bɛɛ b'a ŋunuŋunukaw fɔ mais a réalité yɛrɛ mun y'u fila b'a dɔn ɲɔgɔn cɛ nka i b'a dɔn a ka di bɛɛ ye jamanadenw bɛɛ u k'a ye u jara parce que talent b'u fila bɛɛ la Iba bɛ se rap la Sidiki bɛ se kora duman na ani jarabi dɔnkili dumanw donc n'u fila farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye kow bɛ ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ culture bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ an ka musique domaine kɔnɔ maintenant u bɛ ka o mun fɔ c'est-à-dire o kuma ye tiɲɛ ye wa gladiateurs ani die musique est ce que u bɛna sɔn ka fara ɲɔgɔn kan nin ko in bɛɛ kɔsɔn d'accord Cɔrɔnɔ o yɔrɔ la ne bɛ se ka min f'i ye k'a fɔ ko gladiaw ka hakilina tɛ Sidiki ni Iba ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ bon n'i ye ne yɛrɛ ɲininka dɔnkili yɛrɛ kɔnɔna la dɔnkili dɔnniya min bɛ ne la o yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ tant tɛ Sidiki bolo tant tɛ Iba bolo u ni Sidiki ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour le reste de leur vie cogo de leur carrière voilà cogo min na n bɛn'o f'i ye c'est vrai u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ nka Iba bɛ musique genre minnu kɛ a bɛ fɔ o ma de ko rap o bɛ rapu de Sidiki bɛ genre min kɛ Sidiki bɛ musique genre sugu bɛɛ de kɛ sauf le rap Sidiki bɛ solo kɛ a bɛ house kɛ a bɛ c'est-à-dire Sidiki touche un tout petit peu
Sidiki be maga misigi magaman fan bɛɛ la quoi. Bon Iba ta Iba be misigi genre rapu de kɛ ani Awusu. Misigi kalama ani rapu musique. Donc nunu fila ala y'u fila bɛɛ da k'u kɛ misigi dɔnkilidalaw ye mais tiɲɛ na u bɛ yɔrɔ min na komi sisan u tɛ se ka m'a fɔ u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn kelen kan k'o bɔ misigi kɔnɔna la dɛ mais k'a fɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan de pour que ka carrière kɛ bilen non an ka laɲini don n'a sera ka kɛ ala barika la o bɛ diya an ye mais ne ɲɛ bɛ u ka misigiw taabolo la cogo min na sisan a bɛ n'a fɔ bɛɛ de bɛ k'i ka chemin suit sisan quoi donc o la ne ɲɛ t'a la k'a fɔ ko ni Iba ni Sidiki farala ɲɔgɔn kan k'o kan ka digi mɔgɔ la m'a dɔn n'i y'a faamuya gilajaw k'a fɔ ko a man di gilajaw ye u ni Iba ni Sidiki ka fara ɲɔgɔn kan non Tchorno o bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka kuma de nka ne dalen t'o la ne tɛ se ka da o la parce que malgré tout c'est vrai u bɛ Iba de don Sidiki de don mais u bɛɛ ye maliyɛn de ye o kosɛbɛ gilajaw ye maliyɛnw de ye o Jabateba musique fan olu fana ye maliyɛnw de ye o donc moi je crois que o ko ninnu olu ye ko kuma wɛrɛw ye quoi d'accord donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn DJ Papitex i ka nin kɔrɔfɔ la donc vraiment musique domaine hali bi a ka d'an ye artistes bɛɛ ka bɛn aw minnu fana bɛ fɔliso dumanw kɛ mɔgɔw kun a y'an ka Mali fɔliso dumanw kɛ boîte kɔnɔ denmisɛnninw k'u juguba a b'a to jamana kanu bɛ t'u la a b'a to u b'an ka jamana kanu ka tɛmɛ jamana wɛrɛ kan ni américain dɔnkiliw k'a la u b'a fɔ ko fo an ka taa Amérique ka taa turu cɛ ni an ka dɔnkiliw k'a la an ka denmisɛnninw ka dɔnkili a b'a to fana a bɛ valeur don an yɛrɛ la a b'a to sanga bɛ sɔrɔ an ka artistes fana bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka fɔlisenw kɔnɔ merci beaucoup DJ Papitex i tɔgɔ yɛrɛ Alu Badara Samabali k'an bɛn waati wɛrɛ donc maliyɛnw a bɔra ka DJ Papitex ale ka kɔrɔfɔ mɛn Sidiki Jabate an y'o de fɔ nin ko kɔni de kɛra dɔgɔkun kɔnɔ ko mun bɛ ko mɔgɔ caman ma a faamuya wa dɔw nisɔndiyara dɔw munumunukɛw cayara ani waati in na an b'a fɔ ala k'a kɛ réalité ye an kɔni an bɛ wulikajɔ sabati a ko la hali bi pour que ka se ka u fila bɛɛ sɔrɔ k'u interview inshallah n'a ko kɛra cogo min na an bɛ o da aw tulo kan an bɛ team Gladia maa bɛɛ fo mɔgɔ bɛ team Gladia kɔnɔ les gladiateurs an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Iba One a ka manager fo ni o ye Kiyasu P yɛrɛ yɛrɛ ye ani ka fara Mohamed Touré kan n bɛ u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn de musique mɔgɔw bɛɛ fana b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Sidiki Jabate a ko k'a kɔrɔmuso o de ye a ka manager ye n'i ma fili donc an b'a yɛrɛ fo ni o ye Jɛnɛba Jabate n'i ma fili donc n b'u bɛɛ fo Jabatelakaw bɛɛ ani ka fara de musique mɔgɔ bɛɛ kan ani Walaha Momo fana ale fana ye de musique mɔgɔ dɔ ye an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn donc k'a fɔ hali bi Mali rap kɔnɔna na denmisɛnninw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to an ka Mali culture a bɛ se ka taa yɔrɔ jan cogo min na maintenant maliyɛnw an bɛ taa sujet filanan kɔnɔ sujet filanan o ye saga seliba sera maliyɛnw seliba sera nka n'i donna dugu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ saga tonnen don i b'a fɔ ko i bɛ dumɔgɔ kulu cɛ la maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ seliba ye sini ye a kɛra anw mun ɲɛna an bɛ ala fo k'a barika da k'a fɔ ala ka si ni kɛnɛya d'an ma hali bi maa minnu fana bɛ yen ko olu tɛna yanni sini seliba in cɛ an bɛ dugawu k'u ye an balimaw ani an denw ani an baw minnu fatura yanni bi cɛ ala ma a yira olu minnu na ala ka hinɛ u la ala k'u bɛɛ dayɔrɔ nɛɛma k'a fɔ jamanaden bɛɛ ye aw san bɛɛ aw fatigiyala aw batigiyala maliyɛnw san ɲɔgɔn 100 an bɛɛ ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Mali ala k'a kɛ jamana barikama ye ala ka Mali ja Mali an ka laɲini ye fɛn fɛn ye mun b'a to fanga ɲuman bɛ se ka na an kunna cogo min na ala k'o sabati maliyɛnw seliba mun n'a bɛ sen na saga sɔngɔ maliyɛnw a kɛmɛ ka taa ba 4 ye tari maliyɛnw bɛna saga sogo dun sini wa tari saga sogo a bɛna caya duw kɔnɔ sini wa maliyɛnw anw dabali banna fɔlɔ dɛ o hukumu kɔnɔ an y'an ka équipe wuli k'u jɔ ka taa reportage dɔw la dugu kɔnɔnaw la mun b'a to ka se ka taa saga sɔngɔw lajɛ saga ko bɛ cogo jumɛn Aïchatou bɛ n kɛrɛfɛ yan ale n'a ka équipe y'u bɛɛ bila ka taga kɛnɛ kan an da bɛna tila ka se a ma ka walawala aw ye donc an bɛna jɛ ka se ka o video lajɛ ɲɔgɔn fɛ saga ko bolila cogo jumɛn saga ko bɛ cogo jumɛn nin waati na Mali kɔnɔ surtout spécialement Bamako kɔnɔ aw ni ne
an ka jɛ ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sawa alhamdulillah. Alhamdulillah. Abba. Nin de aka bode ka wari ka can de. Ne bora moti. Awo. Awo. Ah sagayam. Ale wa biduran duru. Awo. Bo ne de la kana. Ka saga fere yam. Ka nyinan tani. Ne nya bala jogo minam. Saga bantoro na ala sonama. Insha Allah. Abika kede. An ko na mbika wari soro de. Bon ne do fere wa binani ne do fere wa muga awo ani alsila mimbe aba ok wala bas voté alhamdulillah voilà c'est ça même hakila min be ngina saka ka gelen de ada ka gelen trop madala ni fantango ni be la ya ke ngina ire jamana jalen do saka tigu fana ka saka manogo parce que nyabe ni saka ni mina ni sa obeka tani wolofla de comment fort donc saka ni fitini mi nyaba tani wolofla donc amanogo donc an ko ni anta da mina ke jogo parce que mi bambulu be ati temeta tani kidi o de bambulu donc ante se baka o saka so folo donc o pour l'ene be folo ambo discuter wele ta ka mi be fo anta an ko ni anta da ba ke jogo ndon parce que an tu soutien ni folo parce que amika saka de ngini donc wari mi bambulu te ka saka soro donc wele kan foyti an ga saka soro ko an ko ni ambo nyindi la amen merci Malien a yɛrɛ bɔra ka saga sɔngɔ mɛn jamana mun ye fantan jamana ye saga mun bɛ k'a bɛ taa feere fo 50,000 20,000 sagati sugu kɔnɔ bi mun bɛ 10,000 jukɔrɔ malien ni lawuta gɛlɛn in kɔnɔ malien saga sogo bɛna kɛ baara ye sini tari dɔw bɛna bakɔrɔni de fa sini wa tari sɛw de bɛna kan tigɛ so sini wa malien anw ka jateminɛ bolila ka k'a fɔ ɲinan saga da ka ca gɛlɛya yɛrɛ surtout gɛlɛya waati kɔnɔ o de kɛra kabako dan ye malien seriba sini do laya a bɛna kan tigɛ mali fantan 4 fɛ fantanw est ce que olu bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ sagako la ɲinan wa malien est ce que ɲinan layako la saga gɛlɛyara cogo mun na fo ka se degré mun malien 50,000 60,000 20,000 fo ka jigin 20,000 na a bɛna kɛ baara ye sini wa an dalen t'a la k'a fɔ mali kɔnɔ sagasogo k'a bɛna bɔli kɛ sabula sanga sogo a gɛlɛyara kosɛbɛ Aïchatou e de wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲininkali kɛ kow la k'a dɔn saga ko bɛ cogo jumɛn nin waati in na Bamakɔ kɔnɔ yan e yɛrɛ ye mun jateminɛ nin ko bɛɛ la est ce que sagaw bɛ ka san yɛrɛ ya ayiwa cɔrɔnɔ sɔnni ka kuma daminɛ fɔlɔ mais il faut puis n bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fɔ Mali cɛ n'a muso n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ comme n'a fɔ an bɛ seli ɲɛkɔrɔla la fana n bɛ foli kɛ Ala k'an ka sanw caya san wɛrɛ ɲɔgɔn kuma o ka sɔrɔ o don ka di ni bi ye inchallah donc comme i y'a fɔ cogoya min na bi wulada in na an bɔra an taara yala yala an ye jateminɛ kɛ saga bɛ Bamakɔ kojugu tellement que saga bɛ yen nɔ c'est à dire que garabali yɛrɛ tɛ tuguni a bɔ tuguni e bɛ bɔ sɔrɔ ka se goudron la dɔrɔn i bɛ saga ye hali sisan ni e yɛrɛ bɔra dɔrɔn ayi mototigiw ni mobilitigiw de kelen don ka olu ni saga yɛrɛ de ɲagaminen don a kɛra foroba ɲami a kɛlen don foroba ɲami yɛrɛ de donc n bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a fɔ saga ka ca kojugu donc an ye ɲininkali kɛ idew partagelen don mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye donc siɲɛ fɔlɔ la an ye fɔlɔla ka mɔgɔ fɔlɔ minnu ɲininka dɔw y'a yira an na k'a fɔ ko alhamdulilayi olu kɔni sera u ka saga san u ma gɛlɛyaba sɔrɔ mais u kɔni sera ka saga san bon saga feerelaw olu ko saga sanna caman ko saga sanna ne yɛrɛ ma saga feerela ye mun y'a fɔ ko ɲinan ta ma ja u ko saga sanna yɛrɛ de mais saga sanna mais mun ye ne dabali ban olu bɛ ka prix min fɔ o n'a ta bɛ saga sanna mais est ce que olu b'u kɔnɔ dayɛlɛ est ce que maa bɛ sɔn k'ale ka saga ma san mais n'u ko saga sanna e t'u ka sagaw la ne y'u ka sagaw la dɔ kɔni ne ye dɔw ka saga la u ka saga tɔ tora 3 4 ni saga ma san u b'a fɔ u ka intérêt t'o la ni saga ma san vu que bɔlɔlaw sanfɛla don u b'a fɔ ko bon saga ma san maliyɛnw a ye na saga san mais joli saga ninnu bɛ ka fini joli e yɛrɛ bolo a nɔgɔmanda yɛrɛ kun ye joli bon saga yɛrɛ nɔgɔmanda bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ 14,000 12,000 c'est à dire ka jugo jukɔrɔ saga tɛ sɔrɔ saga yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ
dɔw yɛrɛ y'a fɔ an y'a ka kuma kɔnɔna la ko bon k'ale yɛrɛ nana ni 11 ye bigoma ale bila ale bɛ ka saga dɔ tere min cɛ jɔlen bɛ 17 la ale tɛ ka se ka saga sɔrɔ donc donc ne ko welewele kan jumɛn b'a bolo ka fɔ maliyɛnw ɲɛna bon a ko ne ma ko tiɲɛ la welewele kan b'ale bolo kɔni o ye ka bon welewele kan yɛrɛ t'ale bolo mais ale bɛ fɛ ka saga de san i m'a ye donc ni pression yɛrɛ bɛ yen nɔ seliba yɛrɛ y'o de pression surtout dutigiw kan donc bɛɛ de bɛ fɛ ka saga faga bon silamɛya y'o de fɔ mais ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ bon est ce que il ne serait pas mieux an ka dɔnnibagaw tiɲɛ la u ka to ka sensibilisation kɛ k'a yira k'a fɔ bon ni mun ma se ka saga sɔrɔ o ka se ka solution wɛrɛ ɲini ni mun bɛ se ka kɛ ka saga la remplace ne kɔni bolo Thierno ni ma se ka saga sɔrɔ n'i ye ba sɔrɔ o bɛɛ ye fɛn dɔ ye o e bɛ sɔn ka ba fa i fɛ yan Thierno ni waati ne bolo kuma e fɛnɛ k'a kɛ cogo di e bɛ sɔn ka ba fa ni n'a sɔrɔ saga sɔngɔ tɛ yen nɔ bon comme n'a fɔ an ye musow ye très généralement cɛkɔrɔbaw ou bien an furucɛw olu de bɛ saga san ala ye o donni bɔ an kunna an bɛ se k'o fɔ o ye tiɲɛ mais aw kan ka sanga di aw cɛw fana ma kuma dɔ la ani aw faw Thierno n'an y'a wari sɔrɔ o tɛ problème n'an y'a wari sɔrɔ an bɛ to ka saga san ka segin n'a ye so voilà donc o yɔrɔ de don quoi c'est-à-dire que c'est pour te dire que malgré que saga prix ka gɛlɛn saga sanna saga sanna i y'a mɛn mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que ko saga yɛrɛ kɔni 12 dugumana na u tɛ ka saga sɔrɔ 12 duguma o tɛ cɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko 11 de b'ale bolo ko cɛ b'a la ko 17 a jɔlen bɛ a bɛ ɲini ka na 30 minutes bɔ u bɛ k'a tɛrɛmɛ cogoya min na u bɛ k'a tɛrɛmɛ ten i b'a sɔrɔ minnu dara a caman ye faamaw ye bon sinon fanda tɛ se ka taa 15 don saga la fo ka diɲɛ wuli n'i taara juru ta k'a san fana bɛ se ka kɛ bɛɛ de ko n ka saga san o b'a yira ni seli denmisɛnninya la yɛrɛ hali t'a dɔn denmisɛnniya la fo a bɛ to ka ɲɔgɔn ka sagaw lajɛ ne fa ye saga san aw ka saga ka bon ne ka saga ye donc o sugu ninnu bɛ yen nɔ depuis donc mɔgɔ caman fana b'a préparer d'accord voilà donc u bɛ seli d'accord donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka ko nɔgɔya donc k'a ye k'a fɔ selima saga kɔni ala ka a duni nege don an da la fɔlɔ parce que sogo ne yɛrɛ ni sogo ɲimi famana cogo min na an bɛ dugawu de kɛ si ni kɛnɛ ka d'a ma dugu ɲuman ka jɛ an bɛ ala fo k'a barika da maa minnu fana ma selima saga sɔrɔ ɲina vraiment k'a fɔ hali bi maa minnu bɛ saga feerew kɛ u ka dɔ bɔ saga ninnu na fɔlɔfɔlɔ i tun bɛ saga sɔrɔ 7000 ne hakili b'a la 8000 saga tun bɛ 7000 saga tun bɛ saga mana tɛmɛ 10,000 kan ka ban o y'a bɔlen fantanw ta la donc o b'a yira k'a fɔ fantan caman ka du kɔnɔ sini olu bɛ sɔn k'u dogo ka taa sogo ɲɛɲini mun b'a to denmisɛnninw nisɔn ka se ka diya cogo min na jamana ye fantan jamana ye. N ye jelikɛ dɔ fana ye ale ko k'ale bɛ ala fɔ ko k'a barikada ko a ye cɛ dɔ tɔgɔ fɔ je me rappelle pas trop waribatigi dɔ don k'a ye saga baden san i y'a faamuya bala ka saga distribuer ka saga distribuer awɔ donc ale ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ donc n'o o cas caman bɛ kɛ je pense que bɛɛ bɛ saga sɔrɔ an bɛ seli kɛ hɛrɛ la. Ça c'est vrai, ça c'est une bonne idée et puis an b'a ɲini an ka faamaw fɛ k'o ɲɔgɔn caya mun b'a to maa si kana dɛsɛ sogo la seliba don parce que hɛrɛ do don bɛn do don ani fana ɲɔgɔn faamuya ani yafa ɲini donc an b'a fɔ hali bi k'a fɔ seliba kɔni maliyɛn o ye sini ye sagako hukumu kɔnɔ a bɔra ka caman faamuya la maa minnu kɔni ni minnu mana bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu de kɛ kɛnɛyabaatɔ ala k'u bɛɛ nɔgɔya parce que dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso i b'a sɔrɔ seliba nege b'u la nka ala ma se ka o latigɛ a kɛra k'anw mun fana to kɛnɛya la an k'an labɛn sogo ɲimi kama an ka dugawu kɛ ala k'o barika don an na. Cɔrɔnɔ 10 heures bɛ k'i kɔnɔ dɛ. I bɛ ka jɔni kɔnɔ e tɛ ne wa Aïchatou n ko saga bɛ faa n ko ne bɛ biyɛn de fɔlɔ dilan fɔlɔ ka tamatiw k'a la o maa si t'a dilannen ne bɛ tamati de tigɛ tigɛ ka jabaw k'a la ka layi k'a la maa si tɛ ne ka fɛnw dilan koyi ne t'a di muso ma n t'a di cɛ ma. donc c'est à dire que Cɔrɔnɔ e yɛrɛ de b'i ka sogo jeni ka. ne bɛ ka sogo de ma n ko n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ laɲini a tigi sɔrɔ ka di sogo de la mɔgɔ tɛ taa maa la k'i ka sogo dilan ka di mɔgɔ ma. donc tellement que e tigɛlen don mɔgɔ la c'est degré dɔ ma. ma tigɛ mɔgɔ la mais seli don layɛ yɛrɛ fagali o ye ka se ka saraka de bɔ ala y'a yamaruya o de la c'est à dire que prophète dɔ tun bɛ yen n'o ye Ibrahim ye a yamaruyala Ibrahim de ka wagati la ko ka se ka saga faga saga faga y'a damana fɛn dɔ de ni a bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a bɛ se ka don i ni mɔgɔ jugu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ faga o biyɛn i b'o biyɛn de fɔlɔ dun a n'a kɛri i bɛ kɛri dɔn wa kɛri ani fogofogo ne b'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ani yɔrɔɲɔ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn k'a tigɛ tigɛ wa n bɛ taa n sigi yɔrɔ la mɔgɔ tɛ yɔrɔ min na dɛ. Cɔrɔnɔ ne y'a faamuya a bɛ n'a fɔ a bɛ kalo damadɔni bɔ e tɛ ka sogo dun bɛɛ ye seli préparation de. ko sini da bɛna k'a dan de. Cɔrɔnɔ est-ce que an ka fiso bɛna sogo don e bolo. e k'i sigi k'a lajɛ bani ne kɔni ne tɛna kulonkɛ kɛ sini da in na ne bɛna sogo de dun kosɛbɛ ka n da ka sunɔgɔ ka jisuma ba min ka nisɔndiya
ka tila ka duwawu kɛ n yɛrɛ ka duwawu kɛ jamana ye. Yali bi ka muso in na mun ko k'i kɔnɔ furu ka bɔ. Aya mun wɛrɛ kɔnɔ furu ka bɔ a ka olu kɔni olu t'a ɲɛdɔn olu t'a ɲɛdɔn. Jisuma nɔ ni ka sogo nɔ ye quoi. Kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord donc Aïchatou vraiment an bɛ duwawu de kɛ hali bi Ala ma seliman saga nɔgɔya maa minnu ye hali bi Ala k'a nɔgɔya u ye parce que dugu ma jɛ fɔlɔ ko bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma seconde damadɔ kɔnɔ minnu fana kɛmɛ ka saga fana ka se ka saga da gɛlɛya an b'a ɲini fana ka caman bɔ saga da la Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ jamana in bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ ka caman bɔ a la donc k'a yira k'a fɔ sini kɔni Ala ye dugu ɲuman jɛ k'an bɔra selima kɛnɛ na an bɛ taa sagaw kantigɛ ne ti yɔrɔ n'an dara misiri la n bɛna fɛn dɔ fɔ n'i tilala kuma dɔ la alimamu u kuma tuma dɔ la o yɔrɔ ninnu ne b'a fɔ k'u teliya u k'a résumé kumaw ka fɔ joona an ka taa muru ta ka muru ta ka saga kan tigɛ joona an ka se ka layako ɲɛɲini joona voilà et puis an y'a jateminɛ fana Bamakɔ fana kɔnɔ maa dɔw fana ye taa mɛ muru san k'olu bɛna taa selima saga san muru dajalen don saga ma sɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ kabako ko ye dɛ muru daja mɛ muru kurakuraw muru de salen don olu bolo ka bila sokɔnɔna na ko selima saga nka saga ma sɔrɔ i m'o ye fɔlɔ wa an y'o ye dɛ dɔw taara muru da san ka taa muru san a kurakuraw f'u bɛ to k'a lajɛ i b'a sɔrɔla sagako u bɛ ka sagako ɲɛɲini nka a ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o bɛ Ala ka ko ye nka i kan ka saga de san fɔlɔ ka to ka taa muru san nka dɔw ye muru san muru belebelebaw ka sɔrɔ ka taa saga san. Fɛn min olu ka solution bɛ ne bolo. Olu ka solution ye mun ye. E ka saga ye. Jɔn ka saga. Genre i ye saga min san wa donc e bɛ se k'o tigilamɔgɔ dɔw ɲini donc i ma ye baraji ye wa. non bɛɛ n'i ta don Ala ye mun latigɛ wagati min na o don sini banburu an yɛrɛ ka banburu b'an bolo Seydina Ali ka banburu ɲɔgɔnna o belebeleba de bɛ ne bolo ne ta ye n ka jan dɛ ne ta ye banburu da 2 de donc saga ko n'a bɛ kan tigɛ k'i bɛ bisimilayi fɔ k'a tigɛ joona a ni kana tɔɔrɔ Ala kɛmɛ k'o latigɛ parce que ni ma fɛn don ni de b'a kɔrɔ donc a fɔra n'i b'ale faga dɔrɔn ko kira ko ten sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ saga faga i b'a da la i bɛ bisimilayi fɔ dɔrɔn i b'a caro joona k'a tigɛ joli ka bɔ o la n'o kɛra a ni bɛ bɔ a la hɛrɛ ni baden kɔnɔ o la n'o kɛra dɔrɔn bosolikɛlaw bɛ na olu b'a wɔrɔ joona rapidement anw bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u ka na ni biyɛn ani kɛw ye an ka hakiliw ja n'o ye o b'an hakiliw ja n'i y'o dun dɔrɔn i bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ka sogo kɔnɔ o b'a sɔrɔ i bɛ ka i furu munnu mɛnɛ dɔɔni ka sogo in kɔnɔ o b'a sɔrɔ seliba don sogo kasa de bɛ kɛ ka Bamakɔ fanda 4 bɛɛ fa parce que o b'a sɔrɔ la maaw nisɔndiya mɛ maaw bɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka se k'ale ka duwawu ɲini ɲɔgɔn fɛ ka yafa deli kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est très important i t'o ye ka caya don kelen mun na n'i b'o ye o ye seli fitinin ni selibaw ye nin don ninnu kɛra silamɛw de kama wa a don fana bɛɛ welelen hali minnu di diinɛ wɛrɛw la olu welen bɛ a la chrétiens catholiques ani protestants u bɛɛ bɛ na parce que donba don silamɛw bolo donc an b'a fɔ seli Ala ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ laɲiniw ye mun ye Ala k'a sabati an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ ouverture média yɛrɛ tɔgɔ la Cɔrɔnɔ Njayi tɔgɔ la ouverture média baarakɛla bɛɛ Aïchatou e yɛrɛ b'a la n b'a daminɛ e la ka taa an ka directeur la n'o Yusuf Mangara Cheikh Tidiane Jara n'u b'ale wele ko Buba ani ka fara Asu Fofana kan ni ale y'an ka directrice commerciale ye Mamadou Djefaga Suleiman Damele ani ka fara Emile ka ani Steve an ka can koyi an ka gardien bɛ yen n'o ye Mamou bi yan ani ka taa fara Adama ninnu kan u bɛɛ bɛ ouverture média kɔnɔ an ka bon n da ma se minnu da sera minnu ma k'a fɔ an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'u samɛ u fatigiyala u batigiyala ni ouverture média donna maa minnu gasi la yanni nin seliba in cɛ k'a daminɛ kunasini na ka na fɔ bi la kunasini donc mɔgɔ y'i kan don o gasi la an ye fɛn dɔ fɔ ma k'a y'o tɔɔrɔ k'a sɔrɔ la an ma fɛn fɔ fɛn mun bɛ ko nkalon tɛ nka an b'a ɲini olu tigiw fɛ u ka yafa ma an b'a ɲini k'a fɔ jamanaden bɛɛ la an donna mun gasi la k'a sɔrɔ an m'a dab'a kama an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ k'a fɔ hali bi Ala k'an ka sanw caya Ala ka hinɛ an ka taabaw la an ka laɲini ye fɛn fɛn Ala k'a sabati laɲini fɔlɔ o ye mun ye o ye hɛrɛ ani kɛnɛya Ala ka o sabati n'o bɔra yen nafolo mugu Ala k'o sabati an ye ni nafolo b'i jufa kɔnɔ a ka di dɛ fɛn bɛɛ y'i ta ye ni nafolo b'i bolo anw cɛw ni nafolo b'an bolo dɔrɔn an nisɔn ka di an bɛ muso 1 furu ka 2 furu ka 3 furu ka 4 furu donc n'o ni nafolo Ala ka nafolo nɔgɔya bon aw musow Ala ka aw kɛ an da ye Ala k'an don an gɔruw kɔnɔ ni maliyɛn cɛw ye fɛn fɛn fɔ a k'a to o cogoya la donc an b'o kɛ Ala ka duwawu bɛɛ minɛ Ala ka sanw caya donc maliyɛnw an b'a laban ni Bamakɔ kɔnɔna ye sanji kɔni an y'a ye k'a fɔ samiya b'i sen na Aïchatou i wulila i ye taamaw kɛ i donna dugu kɔnɔnaw fana na i bila ka to enquête la donc a yira k'a fɔ samiya daminɛna Bamakɔ nin y'a tile damadɔ ye san bɛ si ka na a bɛ si ka na fo ka dugu jɛ yɔrɔw tiɲɛnen don goudron karilen don maaw ka mobile bɛ ka golo cogo bɛɛ la donc on a fait vraiment ces remarques o remarque ninnu a yira k'a fɔ ko minnu don
anw da tɛ se ka tɛmɛ ka fanga ɲɛfɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu bilalen don gudɔrɔn kow ani yɔrɔ dilancogow kow kama donc e bɛ se ka mun fɔ i ka wulikajɔ la i ye mun faamuya nin bɛɛ la. D'accord, Thierno, n bɛ maliyɛnw ladɔnniya k'a fɔ fɔlɔ d'abord que ne bɛ chronique là, je suis chroniqueuse environnementaliste. Maintenant, ni e yɛrɛ kuma in fɔ Thierno ne tun bɛ baga n yɛrɛ ma ka kuma in fɔ. Sura n'a sira de n'a kuru de sira. Voici bien non, ne ye kunu tilegan bɛɛ kɛ k'a ban tayi maa bɛ jata la ni achetou bɛ jata. Mɔgɔ bɛ filmer la ne bɛ filmer la. Donc maintenant sisan an y'a jateminɛ k'a fɔ depuis samiya donna ça ne va pas. Samiya ɲɛbila baaraw kun kɛra dɔɔni mais je pense que ça n'a pas été suffisant. I y'a faamuya. Sisan nɔ kunu fɔlɔ depuis kunu fajiri fɛ an bɛ se ka jateminɛ fo ka taa se kunu 0 heure wagati ma san de tilenna ka na Bamako. Wallahi ala y'o kɛ koyi. Est ce que i y'a faamuya. Donc ka taa 8 heures ninnu wagati e b'a dɔn fo ka taa se 10 heures ninnu ma o ye mɔgɔw bɔ waati ye ka t'u ka baara yɔrɔw la. Thierno mɔgɔ minnu bɛ bɔ i bɛ taa se sira camancɛ ma wagati min na ji b'i minɛ i kunbere kun na o y'a ye n'i bɛ ka taama. N'i bɛ moto la moto bɛ bloqué. An ye mobiliw ye olu binna kɔlɔnw kɔnɔ. Awɔ. I y'olu bɛɛ ye. An y'olu ye. Donc an ye mɔgɔ ye tuguni ji y'u fogotu ka taa ni adamadenw yɛrɛ ka dɛmɛ kun tɛ ji kun bɛ taa n'olu ye. Mais ça ne va pas Thierno. Wallahi a gɛlɛyara. Ça ne va pas. Il faut que Bamako kare kɔnɔ o ka dilan ten dɔ kɛra. N'a fɔra k'an bɛ capital kɔnɔ capital. Mon problème ye mun ye tuguni ni kare kɔnɔna don Thierno ne bɛ se k'a fɔ k'a bɛ faamuya o ni kare kɔnɔna don parce que olu ye bɔgɔdɔrɔn mais goudron sanfɛla e yɛrɛ ka bɔ par exemple sisan an b'a jateminɛ sisan nɔ Sotiba Shell yɔrɔ niveau la sisan nɔ k'i bɛ don buguba kɔnɔna na ka taa mɔgɔ bɔra a sera fɛ kunu a tigi kɔni a tɛ se k'a fɔ ko ne ye nkalon tigɛ 22 heures wagati ça n'allait pas du tout. Vraiment. Mobiliw bloquélen don c'est-à-dire que mɔgɔw ka mobiliw kun tiɲɛnen don Bamako vie yɛrɛ de kelen kun kelen don ko. Donc i bɛ se ka mun fɔ rapidement kuma fɔlɔ laban na ka ɲɛsin. Donc le problème ye mun ye fɔlɔ an ka ne bɛ n yɛrɛ ɲininka faut que maliyɛnw yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko cause principale ye olu ye. Cogo jumɛn? Awɔ maliyɛnw kan ka dɔn k'a fɔ ko cause principale ye o ye. Thierno tilegan fɛ n tile tɛ n tɛ se ka jateminɛ n tɛ se k'o fɔ mais mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔla k'a fɔ an ɲɛna ko tilema fɛ k'olu ka fossé dingɛ kɔnɔna k'olu tun bɛ ballon de t'a kɔnɔ. Tilegan tellement kɛ a kun jɛmɛ foyi de kun t'a kɔnɔ jɛ yɛrɛ tɛ dɛ foyi kun t'a kɔnɔ mais tilema fɛ bi i tɛ tɛmɛ fossé 1 2 la n'i m'a sɔrɔ k'a falen don ka ban. Wallahi. A falen don ni mun ye? Ɲama. Thierno a falen don ni mun ye? Ji nɔgɔ wulu ji. A falen don ni mun ye? Galaji. Mais tilema fɛ. Mais e fɛ jamanadenw ka mun kɛ Aïchatou? Anw bɛ mun dun? O man ka kɛ o. Jamanadenw kan ka t'o bɔ wa? Bɛɛ n'i ka baara tɛ wa? Bɔ k'a ma fɔ bɔli tɛ dɛ a man ka k'a kɔnɔ pourquoi i b'a k'a kɔnɔ? Fossé dingɛ bilala de ji de ka tɛmɛ c'est-à-dire que fossé dingɛ ye ji tɛmɛ sira de ye e ka ji kɛ la tɛ a ma fɔ k'e k'i ka ɲɛgɛn dilan c'est-à-dire que i ka ɲɛgɛn wululu bɔ k'o bila fossé dingɛ kɔnɔna la depuis tilema fɛ fɛn mun falen don ka ban ni samiya nana a bɛ kɛ cogo di? Wallahi o tɔ bɛɛ kɔni min dora la ka taa fɛ dɔrɔn. O tɔ bɛ ɲagami de o donc du coup kunu par exemple ne bɛ exemple ta Buba Siran ka fɔ Buba pɔnba in fara de sisan k'a fa fo ka tila tuguni ka jigin kare kɔnɔna la donc mɔgɔw ka daw yɛrɛ ji bɛ ka don mɔgɔw ka de sɔgɔmada in na yɛrɛ bi ne taara ko n bɛ taa sogo san na ne y'a sɔrɔ cɛ ma sogo feere ne ko n k'a kɛra cogo di ko ji donna ale kan k'a ma se ka foyi ɲɛnabɔ. Ko ji donna k'a ma se ka baara kɛ. Ale ma se ka foyi ɲɛnabɔ fɔlɔ o kɛra bi sɔgɔmada in na kunu de ka fɛ. O kɛra tiɲɛni da ye. I y'a faamuya donc sisan nɔ tuguni e bɔra sisan ka f'i ka kuma kɔnɔna la tuguni ko est ce que maliyɛnw de kan ka bɔ wa? Maliyɛnw man ka bɔ o ye tiɲɛ ye mairie de kan ka bɔ. I y'a mɛn mairie kan ka bɔ mais e kan ka mun kɛ mairie ni mun kɛ mairie b'a bɔ cogo di? Cogo jumɛn Aïchatou? Sisan nɔ Thierno maliyɛn bɛɛ kan ka taxe sara exemple di ma TDRL kan. TDRL binnen don ka bɔ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'i bɛ écoledenya na n'i bɛ armée la ani ni i si bɛ tɛmɛ san 60 kan n'o bɔra la i kan ka TDRL sara 600 de don san kɔnɔna la o taxe wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mairie bɛ baara kɛ ni o ye. Cɛ maire zon i y'a faamuya maire zon cayara o ye tiɲɛ ne bɛ k'a f'i ɲɛna problème partagé problème partagé don. Pɔnbɔw ni surakaw e bɛ k'o mun fɔ Aïchatou maire yɛrɛ ɲɛsin bɛ terrain viro de ma ka taa terrain mun san dɔrɔn ka taa feere a caman bɛ ci. Thierno problème partagé de don ne t'a da population na dɛ n bɛ segin a kan Aïchatou n y'o de f'i ɲɛna Aïchatou m'a fɔ ko population de ye nin problème ye 100% n bɛ segin a kan Aïchatou m'o fɔ mais Aïchatou bɛ fɛ k'a fɔ population k'a faamuya k'a fɔ ko ni problème bɛ yen nɔ k'olu ka fanba de b'a la c'est-à-dire que ne bɛ fɛ k'i jo sɔrɔ bunteli kan i b'i da yɔrɔ fana i b'a jɛya. I y'a faamuya donc du coup n'a sɔrɔ an b'an ka taxe sara a ɲɛma e bɛ ka taxe sara a ɲɛma e tɛ ɲaman bɔn fossé dingɛ kɔnɔ e tɛ ji bɔn fossé dingɛ kɔnɔ i tɛ gala bɔn fossé dingɛ kɔnɔna na sisan nɔ ni ko wɛrɛ de kɛra sisan e bɛ se ka kuma o.
Il y a famille. Donc, Bakurbala Doron, Malion ka famille ka fo ko tiɲɛ yɛrɛ la ko degun b'an kan bi an ka denmisɛnninw bɛ ka to ji fɛ an ka mobile bala ka bin fossé dingɛw kɔnɔ u bala ka bin kɔlɔn dingɛw kɔnɔ ka an yɛrɛ nɔ baba la donc franchement ne bɛ fɛ sensibilisation ka kɛ et puis maires fana ka dɔ fara communication kan par exemple sisan ne bɔra ka TDRL fɔ sisan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o tɛ TDRL dɔn donc communication bɛ yen nin nɔ impunité ko problème fana bɛ mairie mɔgɔ fana na charia bateau balia donc en grosso modo franchement ne yɛrɛ kɔni je suis vraiment mécontente parce que me kuma ka page ka kosɛbɛ kosɛbɛ o ye n ka zone donc maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka fara mairie kan mairie mɔgɔ fana k'a jateminɛ samiya in bɛ se ka ban cogoya min na nɔgɔya la bɛɛ k'i ka rôle assumer ok merci beaucoup Aïchatou i ka wulikajɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye nin jateminɛ min kɛ c'est très important an k'i la faamaw ɲɛ b'i la ni hali bi maire fana ɲɛ b'i la u ka wulikajɔ sabati Bamako yɛrɛ filɛ a samiyalama non kabako dan yɔrɔ nɔgɔn bɛ kasaw bɛ yɔrɔ bɛɛ il est temps réellement que ni an bɛ 21e siècle de kɔnɔ ninnu ka dabila ten sa i tɛ nin ye jamana si kɔnɔ tuguni Mali de bɛ nin ko ninnu na hali bi depuis 1915 ko 1913 ko an b'o de la hali bi yɛlɛma foyi tɛ ka don ko la siraw ko yɛrɛ jini san nana ka ban goudron bɛɛ bɛ fa ji la ce n'est pas normal yɔrɔ bɛ nɔgɔ kasaw bɛ bɔ c'est pas facile donc hali bi an b'a fɔ faamaw k'u hakili to o yɔrɔ la. Donc Aïchatou, ini timinanja ini wulikajɔ na fimali kale kale la présidente de l'association des femmes des femmes messes quoi et à la femme on nous vini sora d'accord merci Aïchatou ami yɛrɛ fo ki wala ɲuman dɔn donc maliyɛnw k'a fɔ aw ye an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wala ɲuman dɔn k'a fɔ vraiment hali bi jamana in ala k'a taa ɲɛ ala ka basigi na Mali kɔnɔ su ani tile an b'o de fɔ sini a ka seliw la a ka misiriw kɔnɔ n'a taara seli la yanni labɛnw ka fa bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ani jamana c'est très important ni fila de nafa ka bon bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye Mali bɛ se ka yɛlɛma sira o sira kan ka diya ala k'o latigɛ ala k'o kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ bolo filanan i ka dugawu kɛ i yɛrɛ fana ala ka laɲiniw sabati anw fana bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ouverture média ala ka bɛɛ ka laɲiniw sabati an ka laɲini ye ko o ko ye ala de b'a dɔn ala k'a bɛɛ ɲɛ san tɔ in kɔnɔ an b'a fɔ aw ye aw bonne fête ala ka dugu ɲuman jɛ au revoir